गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री ठाकुरेर अतुल रातुल चरणे जानाई भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित महंत महाराज के जानाई हमार प्रणति। साधु सन्त मंडली तथा ट्रास्ट सदस्यबृंद महंत महाराजेर सचिव तत्त्वावधायिका समितिर सभापति विभागीय सदस्य जिला सदस्य सहसभापति अगणित भक्त शीर्ष के जानाई हमार आज के 109तम सार्वभौम भक्त सम्मिलनीते आगत समस्त ए अंचलेर मानुष समस्त गुरु भाई बोन सबाई के जानाई हमार जय गुरु प्रीति सम्भाषण और सकल के सुस्वागतम स्वागतम। सकले आसुन सकले मिले ठाकुरेर एई अभिनव सृष्टि सार्वभौम भक्त सम्मिलनी के आमरा सुचारू रूपे जाते सफल करते पारी तार ऐकान्तिक प्रचेष्टाय सबार काछे आमार आह्वान आसुन सकले मिले ठाकुरेर काछे मन प्राण दिए ठाकुर के भालोबेसे ठाकुर के निजेर घरेर लोक मने करे सकले एक संगे ए सम्मिलनीते प्राणपात करी। विगत 1356 বা 57 साले এই আদ্রা নিগমানন্দ সেবাশ্রম তৈরি হয়। ঠিক আনুমানিক 1356 কি 57 আমার ঠিক একজাক্ট মনে নাই, তবে 1356 ও 57ই হবে। তৎকালীন সতীশ ব্রহ্মচারী বর্তমান तार नाम छिलेन ब्रह्मानंद सरस्वती। सतीश महाराज जाके बोले এই অঞ্চলের लोक सबाई जानतेन एवं तार संगे छिलेन प्रसन्नता अर्थात बर्तमाने तिनी परमानंद सरस्वती विदेयी हয়েছেন দুজনাই। সেই দুজনে मिले ठाकुरेर आदेश के साफल्यमंडित करते ठाकुर जाच्छिलेन खड़गपुर থেকে टाटा। ठाकुर हाथ देखिए बोलेছিলেন পলাশ जंगलेर सामने আপনারা দেখেছেন যে খড়গপুর থেকে যে আদ্রা আসার লাইন সেটি আশ্রমের পাশ দিয়ে গেছে। সেখানে ঠাকুর হাত দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে সতীশ এখানে একটা আমার আশ্রম করলে খুব ভালো হয়। তাই সতীশ মহারাজ টাটা থেকে ফিরে আর ঠাকুরের সঙ্গে না যেয়ে তিনি আদ্রার সেই পলাশ জঙ্গলে নেমে পড়েন। নেমে পড়ে গুটি কয়েক যুবক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মধ্যে অন্যতম আমাদের শ্যামাপদ নন্দী বড় বাগানের দুজন এবং আর আমার বাবা প্রমথনাথ মিশ্র এবং আরও অনেকগুলি गुरुभाई के लिए तक तारा दीक्षा नेय नाई गुरुभाई बोलबो दीक्षा नेय नाई जदिओ किन्तु ठाकुरेर दिके आकृष्ट हये तारा आश्रम निर्माणेर काजे नेमे पड़ेन। 1361 साले काशीपुरेर राजा समरेश किशोर सिंहदेव राज परिवार पंचकोट राज परिवार थेके तत्कालीन महाराज ब्रह्मानंद सरस्वती के जेखाने बर्तमाने निगमानंद सेवाश्रम आद्रा रयेछे एवं तार जे प्रचुर जमी जायगा पुकुर पुष्करिणी एवं जेखाने बर्तमाने सम्मिलनी होच्छे এই জায়গাটি পর্যন্ত তিনি ब्रह्मानंद सरस्वती नामे गुरु पिता निगमानंद सरस्वती नामे दान करें। बर्तमाने आज देखছেন
আমরা সেই ঠাকুরের জায়গা দাঁড়িয়ে সম্মিলনী করতে পেরেছি। আমাদের আজ খুবই আনন্দ হচ্ছে যে আমরা ঠাকুরের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের জায়গা উদ্ধার করে আমরা এখানে সম্মিলনী করতে পেরেছি। তাই সমস্ত এই অঞ্চলের মানুষ, সমস্ত গুরু ভাই বোন সবাইকে আমি আরেকবার স্বাগতম এই সম্মিলনীতে এসে। যারা অনেক কষ্ট করছেন, মনে করুন আপনারা সকলে ঠাকুরের সেই বিশাল যজ্ঞে ঠাকুর বলে গেছেন, জগতে যদি আমি আর কিছু নাও করে যেতাম, আমার এই সম্মিলনী আমাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতো। সেই সম্মিলনীর অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকে হাড়রা, বড়বাগান, গোসাইডাঙ্গা, আদ্রা প্রত্যেকে আজ যোগদান করে সরলভাবে ঠাকুরের কাছে এসে অকপটে ঠাকুরের সম্মিলনী সুচারুরূপে পার করুন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।